मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था। मेरा मियाँ बहुत मोहब्बत करने वाला था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं पूरे घर में अकेली रहती थी। एक दिन मेरी छोटी बहन राबिया का फ़ोन आया। कहने लगी, बाजी मेरी 8 जमातें हो चुकी हैं, अब मैट्रिक तो शहर में करना पड़ेगी। जो वो कहना चाहती थी मैं पूरी तरह से समझ गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शहर आ जाओ। चंद दिन बाद ही राबिया मेरे घर कराची में आ गई। मेरे मियाँ हसन को भी इस बात पर एतराज़ नहीं था। मैं राबिया के अपने पास आ जाने पर बहुत खुश थी। वो स्कूल से आकर मुझसे बातें करती, घर के काम में मेरा हाथ भी बटा देती थी। इसके आने से मैं बहुत खुश हो गई थी। एक दिन मेरी आंख खुली तो मेरा मियाँ कमरे में नहीं था। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे रसोई से बाहर राबिया के कराने की आवाज़ें आ रही थी। मैं रसोई में आई तो राबिया के साथ अपने मियाँ हसन को देखकर हैरान हुई। वो आपस में कुछ धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर राबिया मेरे पास आई। कहने लगी वो अपने लिए जूस बना रही थी तो हसन भी जूस बनाने में मेरी मदद करने लगे थे। इधर जब मैंने मियाँ को देखा तो बोले, राबिया आखिर मेरी साली है, अगर कुछ वक्त इसके साथ गुजार भी लूँ तो इसमें कौन सा हर्ज है। मेरे मियाँ किस किस्म का वक्त गुजारने की बात कर रहा था, उसने तो मुझे वहम में डाल दिया था, क्योंकि उभरती जवान लड़की के साथ इसका रसोई में अकेला होना मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। लेकिन ये पहली बार था, इसलिए मैंने कुछ खास रौला ना डाला। मैं अक्सर रात के वक्त दूध पीकर सोती थी, लेकिन अब जब भी मैं रात के वक्त राबिया मुझे दूध का गिलास देती तो उसे पीते ही मुझे ऐसी नींद लगती कि मेरा होश भी ठिकाने ना रहता। ना जाने क्यों मुझे राबिया की हरकतें कुछ मशकूक सी लगने लगी। दोपहर को मैं इसके रूम में गई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर इसकी बातें सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी, अगर समिया बाजी को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी और हम कब तक ये सब छुप छुप कर करते रहेंगे। सब कुछ सुनकर मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। आज मैंने रात को दूध नहीं पिया था। रात को मैं गहरी नींद सोने का नाटक करने लगी। रात के पिछले पहर हसन कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मैं भी कमरे से बाहर निकली। हल्की हल्की कराने और बातों की आवाज़ें राबिया के कमरे से आने लगी। मैंने जब इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि सामने राबिया बिना दुपट्टे के खड़ी थी और हसन इसके पास थे। हसन ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे पास आ गए। कहने लगे, तुझे राबिया को यहाँ बुलाने का तो बहुत शौक था, अगर वो आ ही गई है तो उसका ख्याल भी तो रखा करो। तुम तो शायद बेहोशी की नींद सोती हो। मैं कमरे से बाहर आया तो राबिया के चलाने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में दौड़ता आया। उसके कमरे में चूहा घुस गया था, जिसकी वजह से ये चला रही थी, लेकिन अब बहुत बेहतर महसूस करने लगी है। मैंने राबिया को अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ हुई तो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बहुत उससे चुप करवाया, लेकिन वो तो यूं रो रही थी जैसे वो किसी बड़ी अज़ियत से गुजरी हो। मैं समझ गई कि लाजमी मेरे आने से पहले कुछ ऐसा हुआ था जिस पर राबिया यूं रोने लगी थी। मैं राबिया को अपने कमरे में ले गई। वो रात भर वक्फे वक्फे से कराती रही, जैसे वो किसी वजह से परेशान हो। 2 दिन में मैं उसे अपने साथ ही सुलाया, लेकिन वो चेहरे से मुझे बीमार बीमार सी लगने लगी थी। मज्जी समिया मुझे हमारे गांव वापस भेज दें। मैंने कहा, तुम यहाँ 10 क्लासें करने के लिए आई हो, अभी बाकी तालीम मुकम्मल तो कर लो। मेरी बात पर वो अफसरदा सी हो गई। कहने लगी, बाजी मुझे आपका घर रास नहीं आया, अब यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहती। मैंने कहा, ठीक है। रात को मैंने हसन से कहा,
کہ رابعہ واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں، ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا ہے ادھر رہ کر، مطلب پڑھائی وغیرہ۔ میں ان کا جواب کا مطلب پوری طرح سمجھ نہ پائی۔ میں نے کہا بیچاری پہلے تو ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں اب اس نے یہاں دل کیوں نہیں لگتا، وہ کچھ بیمار سی رہنے لگی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے پھر میں اسے کسی اچھے حکیم کو چیک کروا دیتا ہوں، تم اسے واپس نہ بھیجو۔ اگلے روز میں نے رابعہ کو حسن کے ساتھ حکیم کے پاس بھیج دیا۔ وہ صبح کے گئے ہوئے سارا دن کے بعد واپس لوٹے تھے۔ رابعہ پہلے کی نسبت زیادہ کھلی ہوئی تھی اور اس کا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ حسن مجھ سے کہنے لگے تمہیں تو اپنی بہن کا ذرا خیال نہیں، حکیم صاحب کہہ رہے تھے جوان لڑکی ہے، اس کو خوش رکھا کرو۔ رابعہ مجھ سے کہنے لگی سمیہ باجی، زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے اتنا زیادہ خوش کیا، میں نے بہت کچھ خریدا ہے۔ رابعہ کی حالت اور یہ شاپنگ، نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر رات ہوئی تو حسن بھی بہت خوش معلوم ہو رہا تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر بہت پریشان تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے رابعہ سے کہا میں کل ہی تمہاری ٹکٹ کروا دیتی ہوں، تم واپس گاؤں چلی جاؤ تو بہتر ہے، لیکن اس نے حسن کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی نہیں باجی، ابھی میرے پیپر ہونے میں کچھ عرصہ باقی ہے، میں امتحان دے کر ہی واپس جاؤں گی۔ میں نے کہا رابعہ تمہارا تو یہاں دل نہیں لگتا، اوپر سے تم کمزور بھی ہوتی جا رہی ہو، کیا فائدہ ادھر رہنے کا؟ نہ جانے کیوں لیکن میں چاہتی تھی کہ رابعہ واپس گاؤں چلی جائے، لیکن حسن نے مجھ سے کہا کہ جب وہ کہہ رہی ہے اسے اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے تو تم کیوں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہو؟ میں چپ تو ہو گئی، لیکن میرے دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ حسن کمرے سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر جاتے تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے باہر چلی جاتی۔ جب پتہ چل جائے، بار بار رات کو اٹھ کر رابعہ کا کمرہ کھول کر ایسے سوتے ہوئے دیکھتی، نہ جانے یہ کیسی الجھن سی تھی۔ صبح کام پر جانے سے پہلے حسن رابعہ سے کہنے لگے رابعہ آج کے بعد تمہیں اسکول میں چھوڑ دیا کروں گا۔ رابعہ بھی فوراً مان گئی۔ وہ حسن کے ساتھ اسکول جاتی اور حسن ہی اسے واپس گھر چھوڑتے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر آتے ہی رابعہ اپنے کمرے میں جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ اگلے دن میں نے حسن کے دفتر کال کی کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے تو جواب ملا کہ حسن صاحب کام پہ نہیں گئے۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے ٹھان لیا کہ اب میں چھپ نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے رابعہ سے بات کی۔ وہ کہنے لگی تم اسکول سے باہر کہاں جاتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتا دو تمہارے اور حسن کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتی، باہر کے دروازے زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حسن بڑے غصے سے اندر داخل ہوا اور مجھے کمرے میں لے جا کر کہنے لگا تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں کچھ پوچھنے والی؟ میں نے کہا حسن آپ دفتر کے بہانے کہاں جاتے ہو؟ وہ کہنے لگے جہاں مرضی جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کریں، کل میں رابعہ کو واپس گاؤں بھیج رہی ہوں، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ ایک دم سے انہوں نے میرے بال پکڑ لیے اور بولے بہت شوق ہے تمہیں سچ جاننے کا تو سن لو، میں رابعہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ وقت پہلے سے ہی گزار چکا ہوں۔ حسن نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور رابعہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ اسی ہفتے شادی کر لیں گے۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے منہ بولی بہن رابعہ نے میرا ہی گھر اجاڑ دیا تھا۔ پوری رات میں روتی رہی۔ صبح جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو رابعہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بہت اچھا صلہ دیا تم نے مجھے۔ تو وہ بولی سمیہ باجی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی میرے ساتھ ہوا سب کچھ میرے بہنوئی کا کیا دھرا ہے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے باجی، میں تو خود پچھلے کئی دنوں سے ایک ناقابل برداشت اذیت کو برداشت کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی سمیہ باجی جب میں یہاں آئی تھی
तो हसन मुझे अजीब नज़रों से देखता था। फिर मुझे ये लगने लगा कि वो मेरे कमरे में रात के वक़्त दरवाज़ा खोलकर अंदर भी झांकता है। एक बार मैं रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी कि हसन ने मुझे अजीब तरह से छेड़ा, फिर बात हंसी में डाल दी। मैंने भी इस बात को मजाक ही समझा, लेकिन फिर वो रसोई में आए और कहने लगे, तुम्हें अपनी बाजी का ज़रा भी ख्याल नहीं है, वो कितनी कमज़ोर होती जा रही है। ये कैप्सूल ताकत का है, रोज़ तुम इस दूध में डालकर उसे पिला दिया करो, लेकिन उसे मत बताना मैं आपको वो कैप्सूल दूध में डालकर पिलाने लगी। फिर मुझे एक दिन लगा मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ है, किसी ने कुंडी लगाई है। जब मेरी आंख खुली तो हसन साहब सामने खड़े थे। मैंने फ़ौरन से दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया, लेकिन वो मुझे देखते ही कहने लगा, मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम भी तो मेरी साली हो। और वैसे भी ये मशहूर कहावत है कि साली आधे घर वाली होती है। इनकी बात सुनकर मैं चारपाई से खड़ी हो गई और मैंने कहा, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? तो वो कहने लगे, रात इस वक्त कोई किसी लड़की के कमरे में क्यों आ सकता है? मुझे उनसे खौफ महसूस होने लगा। मैं कमरे की दरवाजे की तरफ भागी ताकि कमरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन वो मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंक चुके थे। मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी, लेकिन आप सो चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, मैं फ़ौरन अपनी इज्जत खो चुकी थी। कुछ देर में वो मेरे कमरे से जा चुके थे और मुझे ये धमकी भी दी कि अगर मैंने किसी को भी कुछ बताया तो वो आपको तलाक दे देंगे और वो मुझे भी जान से मार डालेंगे। मेरा सब कुछ तो लुट गया था, मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा जी चाहा मैं खुद को ख़त्म कर लूं या इस शख्स को ही मार डालूं जिसने मेरी ये हालत की थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि आपको सच्चाई बता दूं, लेकिन उनकी घूरती हुई नज़रें मुझे अंदर से हिला देती थी। वो रोज़ मुझे दूध में एक कैप्सूल डालकर देते और कहते, जाकर ये अपनी बहन को पिला कर आओ ताकि आप उठ ना सकें। इस तरह वो रोज़ मेरी इज्जत को पामाल करता और मैं बेबसी से आंसू बहाती रहती। एक बार मुझे फ़ोन पर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत लिबास लाऊंगा और वो तुम रात को पहन लिया करना। मैंने कहा कि समिया बाजी को पता चलेगा तो फिर वो कहने लगे, उसे खबर नहीं होगी। मैंने उनसे बचने के बहाने ढूंढती थी। मैं बहुत रोती थी। वो मुझे हर वक्त धमकाते रहते थे, हरासा करते थे, कहते थे कि तुम्हारी माँ बीमार रहती है, अगर तुमने किसी के सामने ज़रा सा भी मुंह खोला तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तुम्हारी बूढ़ी अम्मा सुनकर ही मर जाएगी और जब हर कोई तुम्हारी हकीकत जान लेगा तो तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मुझे तो और भी बहुत मिल जाएंगी। एक बार वो रसोई को लॉक करना भूल गया था तो अचानक से आप कमरे में आ गई थी तो उन्होंने चूहे का बहाना बना दिया। उसकी ज़्यादती बर्दाश्त करते करते मैं थक चुकी थी, इसलिए आपके साथ लगकर रोने लगी। मैंने उसी लिए आपसे कहा कि मुझे घर वापस भेज दें। आपने मुझे उनके साथ हकीम के पास भेज दिया। वो मुझे किसी हकीम के पास नहीं लेकर गए थे, मुझे होटल ले गए थे और कहने लगे, मुस्कुराती हुई घर में जाना और खुशी दिखाना, वरना तुम्हारी बहन बर्बाद हो जाएगी। वो कहने लगी, उन्होंने ही उसे कहा था कि वो गांव जाने से इनकार कर दे। फिर उसे स्कूल के बहाने उस ख़ास होटल में ले जाने लगे, क्योंकि घर पर आप इनका ध्यान रखने लगी थी। उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी, ना ही नशे वाला दूध पीती थी। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बाजी, आप मुझे बताएं, मेरा क्या कसूर है? आपका घर बचाने के लिए मुझे रोज़ एक कड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता था। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। बाजी, मुझे प्लीज़ इस दरिंदे से बचा लें। ये कहकर वो रोने लगी और उसके साथ लगकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। मैं अब सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मैंने शादी का जोड़ा खुद पहन लिया और अपनी बहन राबिया को अपने कमरे में लॉक कर दिया
اس سے کہا کہ تم چادر اوپر اوڑھ کر یوں لیٹنا جیسے سو رہی ہو۔ پھر میں گھونگھٹ نکال کر اپنی بہن رابعہ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ پہلے میرا میاں میرے کمرے میں گیا، وہ سمجھا کہ میں سو رہی ہوں، اس لیے میرے پاس مجھے رابعہ سمجھ کر آ گیا۔ کہنے لگا کہ آج ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر تمہیں مجھ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میرا پھر سے اس سے نکاح ہوا۔ جب وہ کمرے میں آیا میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میں نے تیز دھار والی چھری سے اس پر وار کر دیا۔ میں نے اتنی ضرب لگائی کہ وہ وقتی طور پر دنیا چھوڑ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے انسان کے روپ میں چھپے درندے کو مار ڈالا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ کھولا۔ رابعہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میرے ہاتھ اور چہرے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ رابعہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ پھر میں نے نہا کر کپڑے بدلے، اپنے خون سے بھرے ہوئے کپڑوں کو پھینک دیا اور پولیس کو کال کر کے گھر بلایا اور جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنیں اپنے گاؤں والدین کے پاس رہنے لگی۔ میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ایسے خوش دیکھ کر میں بھی بہت پرسکون زندگی گزارنے لگی۔